ऑरेंज कलर करेक्ट आम्ही मोडके I'm married again. Hello friends, welcome back to my channel. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स थोडीशी आमी अर्ली मॉर्निंग ओ मिड मॉर्निंग ओ आफ्टरनून व्लॉग स्टार्ट करता कित्याक खंय बुकिंगेक वचपाचें आसता न्ही. पण आतां हांवें स्टार्ट केला व्हिडिओ म्हजो सारकी अशी अरावंड 11:15 जावपा येयले. 11:15 जाली, आतां 11 जावपा येयली आसतली हांव सेट करता म्हटल्यार. सो इतले रातचे व्लॉग स्टार्ट करपाचें रिजन म्हणल्यार हांव आत्तां जस्ट न्हालां, हेअर वेट आसा आनी हेज्या मुखार हांव न्हेसतलें आनी स्लायट तसो मातसो बेश्टो मेकअप करतलें आनी भायर सरतलें. आतां खंय वयतलें कितें आसा तें तुमकां रोखडेंच सांगतलें हांव. तेज्या पयलीं हांव मातशें हेअर ड्राय करता आनी साडी ड्रेप करता आनी तुमकां मेळटा आनी सांगता की हांव खंय वयता. चलात तर. सो फ्रेंड्स हांव साडी ड्रेपींग केलें म्हळ्यार रेडी जालें आनी हेअर ड्राय केलो आनी बेश्टो बन घातला. सिंपल बेश्टो असो रावंड 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 केला आनी ताका यू पिन्स आनी पिन्स लावन बेश्टो बन केला. तेजेर मागीर फाती माळटले आनी साडी ड्रेप केली हांवें अशें पळय. फूल लूक मागीर तुमकां फुडें दिसतलो. आनी आतां कितें आसा आनी हांव खंय वयता तें तुमकां सांगता. सो आयज आमची धालांची लास्ट रात आनी फाल्यां आमचो मांड आसतलो. सो हांव वयता धालांक. आमचे धालो जाता 5 राती खातीर आनी 5वी रात आसता ती लास्ट आसता. फूल नायट थंय बरी आमी धालो खेळटा, दुसऱ्योय फन एक्टिविटीज करता. मागीर दुसरे अर्ली मॉर्निंग रथ येता आनी मागीर आमी घरा येता. घरा येतकूर मातशें रेस्ट करता आनी परत एक 10 साडे 10 11 म्हळ्यार परत वचपाक जाय. आनी तेन्ना मागीर घरांनी पिंगळ्याक भोंवता. पिंगळे म्हण आसता ते आमी एक कलेक्शन म्हळ्यार एक हें आसता ते लोक आपले खुशयेन पिंगळ्यान पयशे घालतात. ते सगळे मागीर आमचे धालाचे कमिटीक आमकां आसता ते म्हळ्यार आमकां कितें कितें यूज जाता पयशे ते. सो तेका आमी सगळीं जाणां भोंवता. ते सगळे तुमकां फुडें दिसतले. सो आतां हांव इल्लोसो मेकअप कर म्हळ्यार मेकअप म्हळ्यार सारको मेकअप न्ही. कित्याक आतां धालांक वयता मेकअपाची व्हडली गरज ना. थंय कोणाक दाखोवपाचें कांय ना. आमी सगळीं बायलां मेळून धालो करून एकामेका कडेन बरी आमी खूब मजा करता. सो जस्ट मातशें प्रेझेंटेबल दिसपा खातीर हांव स्लायड बेश्टो ग्रूम अप करता, नॉट अ मेकअप प्रॉपर आनी मागीर धालांक वयता आनी तुमकांय मातशें शेअर करतले दिसता म्हाका. शेअर करचें कित्याक अशें कल्चर हे ट्रेडिशन सगळ्याक पळोवपाक मेळना. भायल्यांतल्यान लोक आमचे चॅनल पळयता UKच्यान लंडनाच्यान आनी तांकां अशें पळोवपाक गोंयचें खूब आवडटा. गोवन कपल्स हेंचे व्हिडियोज पळोवन म्हाका सुद्दां ती बरे बरे कमेंट करता. ती बरें दाखयता, देवळां दाखयता, चर्चीस दाखयता, मागीर गोठो दाखयता जावं आनी कितें बरें बरें नवें दाखयता आनी अशें फील येता की आमी गोंयांतूच आसा. सो तोच फील हाडपाक हांव आमचे थंय धालो जाता त्योय तुमकां दाखयतलें आनी बाकीच्यांकूय पळोवन कळटलें. आनी डिफरंट प्लेसीर डिफरंट स्टायलीन जाता. सो चलात आयज तुमी पळोवया आमच्या नेवरा गांवांत कशें धालो जाता तो. सो हांव बारीकसो मेकअप म्हळ्यार कितें आतां हांवें न्हावन बीन मॉइश्चरायझर लायला ऑलरेडी आनी आयज हांव फावंडेशन लावचें ना. हो क्रायलॉनाचो डर्माचो पॅलेट घेतला आनी हेतून कन्सिलर आसा पळय जस्ट तें लावन हांव मातसो बेस करतलें, पावडर करतलें, मातसो आयलायनर बीन लायतलें आनी चल्लें. सो तुमकां दाखयता, शेअर करता तुमचे कडेन. चलात. सो हो घेतला हांवें ऑरेंज कलर करेक्टर. डायरेक्ट जर हांवें म्हाजीच शेडीचो कन्सिलर लायलो न्ही जाल्यार तो मागीर स्लो ग्रे मारता आनी तोंड धवे मारता. ताका लागून पोना ऑरेंज कलर करेक्टर लावचो पडटा जंय खंय काळें आसा. आतां म्हाका पिंपल मार्क्स बी तशें ना, बट हो पार्ट आनी हो पार्ट मातसो काळो आसता नॉर्मली सगळ्यांचो. सो थंय मातसो हांव लायता. ओके. नेक्स्ट हांवें हो घेतला ऑरेंज कलर करेक्टर. रोकडो कळटा हो हांवें घेतला तो D65 डर्माचो. चड लावचें न्हू कित्याक म्हाका धवे बीन जावपा नाका.
म्हाका आतां हेजेर फावंडेशन बी कांय लावपाचें ना, लायट बेस दिला सारको लायट, म्हळ्यार एक मातसो क्लीन दिसता तोंड पळय तशें। आनी हो सारको नो मेकअप लूक म्हणटा पळय तसो, कोणाक जाय न्हू सामको दिसना मेकअप मातशें वयता अशें बीन जाल्यार अशें करपाचें, फावंडेशन यूज करपाचो ना। बट खूब जाणां कन्सिलिंग म्हळ्यार कन्सिलर लायता आनी पावडरींग करिना, लॉंग रनान तो मागीर मातसो मेल्ट जावपाक लागता। सो पावडरींग म्हाज्या हिसपान तर इज अ मस्ट, तो लायलो की तो सेट जाता। पावडरींग लायना चुकोन हात बी लागल्यान मागीर तो मार्क येता आनी मेल्टूय जावपाक लागता। वता ना आतां म्हाजो तर एक नायट फंक्शन, बट म्हाका पावडरींग जाय, आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल विथ पावडरींग। विदाउट पावडरींग म्हाका कशेंच तें आवडना, चड हांवें लावना, जस्ट मातसो सी द डिफरन्स जालो म्हजो मेकअप। ब्लशर बीन म्हाका सारको लावपाचो ना, कित्याक थंय म्हणल्यार अशें व्हडलीशी हें ना न्ही, बेश्टी आमी थंय धालांक वयतली खेळटली, सो म्हाका नाका व्हडलो मेकअप, जस्ट टच केला दिसता दिसना तसो पुरो, म्हाका दिसूंक जायना। ओके, आय शेडो बीन तशें कांय नाका म्हाका, हांव जस्ट आय लायनर मातसो लायतलें। आय लायनरूच हाका लायता एज अ मस्करा, मातशें डस्टिंग केला, चड कांय ना। आय शेडोचो ब्रश असो बेस्ट हांवें तेकयला, दिसचो सुद्दां ना, जालें जालें। म्हाजें ऑल टायम फेवरेट मरून लिपस्टीक, डायरेक्ट हांव ती लायतलें विदाउट ब्रश, डन। सो कसो दिसलो म्हाजो इतलो बरो मेकअप तुमकां सांगा, सामको एक्सक्लुसीव हो मेकअप, शिकपाक खूब डिफिकल्ट, मेरिटांनी येवचें पडटा। ओके सो फ्रेंड्स जालें, आतां एक जस्ट तिकली लायता। आतां हांव सकयल वयतलें, फाती सकयल आसा फ्रिजान दवरल्या, सो ती मायटलें आनी मागीर हेका आमी सगळीं जाणां मेळोन वयता न्हू, सो हेका उलो करता, तेका उलो करता, तो उलो करता, स्वेटर घेता आनी कितें करता म्हणून एक 15-20 मिनटां वयतली आनी मागीर आमी वयतलीं। लागींच आसा देवूळ आनी तुमकां दाखयता आमी थंय पावतकर। थंय ऑलरेडी स्टार्ट जालां आसतलें, कित्याक थंयची ती बेगीन स्टार्ट करता, आमी सदांच लेट। सो थंय आमी पावतकर तुमकां सगळें फुडलें पळोवपाक मेळटलें आनी स्टे ट्यून। असलो व्हिडिओ परत खरेंच मेळचें ना, हे ट्रेडिशन कस्टम रिच्युअल पळोवपाक खरेंच मेळचें ना। व्हिडिओ फूल एंड बरें पळयात आनी आयज पळय रातभर जातलें तें ह्या व्हिडिओन मेळटलें आनी पळय फाल्यां पळय कितें जातलें न्हू तें तुमकां फुडल्या व्हिडिओन मेळटलें। सो चलात तर मेळया। सो फ्रेंड्स आमी पावली देवळान, रात जाली आसा 11:30 पावणे 12 आनी आमी आतां ही फूल नायट, ही 5वी रात एक्चुअली, आमच्यो धालो 5 दीस आसता। 5वी रात फूल नायट सारकी खूब एक्टिविटीज आसता आनी मागीर आयतारा दिसा मांड आसता। सो 4य राती तितले म्हळ्यार हांवूय 2-3 राती येवंक ना, बुकींग आसली म्हाका फांतोडे, तेज्या पयलीं कालची रात येयल्ले ती मातशें दाखयतलें आनी मेन आयची 5वी रात। सो आमी पावल्या, धालो ऑलरेडी म्हळ्यार सुरू आसा, रातभर ते गावप, नाचप, फुगड्यो आनी खूब कितें, सकाळचो 5 सुमार जोत येता। सो इतले पर्यंत हांव तुमकां मातशे ग्लिम्सीस दाखयतलें आनी एवरी गांवांत वेगळे वेगळे तरेन जाता। हे आमचे नेवरा गांवचे तुमकां मातशें दिसतलें आनी आमचें देवूळ राजणाचें आहा तें श्री धोंडेश्वराचें। सो चलात तर। मध्यांची रात्री खणकुदळी मणभर माती दोडेश्वरान देऊळ बांधला। मध्यांची रात्री खणकुदळी मणभर माती दिले चरण आखरीचे
महालक्ष्मी जेवण केलं साखरीचे साखरीचे रानबाई आखरीचे आखरीचे सगळी आई जेवण केलं साखरीचे साखरीचे रानबाई आखरीचे आखरीचे सगळे जण जेवण केलं साखरी म्हणर कैटार झालो म्हणर कैटार इंद्रजनाचा रथ येऊन म्हणर कैटार झालो म्हणर कैटार हरणाच्या पालखे भांगराचे गोणे भांगराचे गोणे चढकड्याच्या पालखे भांगराचे गोणे भांगराचे गोणे आमचं इंटरव्ह्यू काकीचे तोंड घेता चा बरी आगे बेस्ट चोर आतंकवादी येयलो आतंकवादी खंय कितें डाका घालतले दिसता वेलचे आले फ्लेवर कोणियो ताणियो घातलेल्यो ना तुले घालूच्या बडकाराल्या बटासूर गोणी गोणी पाक्याले उदयल्या पसऱ्यार गेलेले गोवचार घातलेले आंगले तपरे शिवलेले बडकाराल्या बटासूर गोणी गोणी पाक्याले गोण पयली धावता गोणचे पील सुपापना कापलेले महेशागेर गेलेले वजारांचे सामोसा घातलेले आंगले तपरे शिवलेले बडकाराल्या बटासूर गोणी गोणी पाक्याले गे गोणी पिला पुनय गे आपणा धापलेले गोडल्या घरान गेलेले बांगड्या कडी घातलेली आंगले तपे शिवलेले बडकाराल्या बटासूर गोणी गोणी पाक्याले गे गोणी पिला पुनय गे आम्ही मोडक्यो अरे मोती आमचे न्हू त्यो सोपो जायो गरम येता तांकां गॅस आयला वयत ना तेंचे मोडक्यो पडल्यार जाता येत ना तांकां बरे भशेन येवनी मागीर
कुत्र्याक बांधला तेका बांधून ही मोठी जाय ही मोठी जाय ती मोठी जाय हे बाण एक आणि ते बाण आणि मातशे व्हडले बाण पके कोरोना काल मोती हांगा येता मोती जाग्यार 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 हरी बाबा मोरणी म्हटलं कळणे भाषा तू किती पळता रे बारीक नळीच्या पण मागीर ती बारीकूच नळी बारीकूच नळी मोती तुम्ही हे वरा न्हू भाड वरा न्हू दिवपाचे कोण नाका 10,000 दी बरे तू कितके दिता आसू 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 माझे बाण आसू हे कितल्यांक दितले ते कितक्यान जाय आता कितें आहा गो बाय सवाय सगळे मारत तालिगाची भाजी होती बारीक आमी 2,000 दिता तू 2,000 ना बारीक म्हटल्यार हांवें सांगलें आतां बरें आहा तें सामकें पिकला पळय सामकें पिकला काय घोट आहा भाजला बरें बरें भाजला कांदा ना 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 आणि उदीक वतात जाल्यार मागीर रिटर्न घेता आणि पयशे मागीर मागीर तुका भाग दिता मोती येता मोती मोतीक पयली सांग मोतीक सामा मोतीक कोण काढतले ते वर काढून मुद्दा बघ मोती तू किती करता रे हा ये मोडके मुतलो मला तू पुसता बरो जाय बाबा ते वास येत जाले वरची ना सापडलाय वास काढतो ते बाणू तुकलो हांगा ते हो असा पहिली मेकअप बरोबर तुका जाय तशी भुरकी करता येईल काय वकाल गळ्यात घालता माझ्या वकाल जाणटी म्हाका वकाल बरी वकाल घालता आणि लिपस्टिक बी कोण लायतलो नवरो लायतलो जाणटी वकाल हाडटा आनी मेकअप करून तन्नी करून दिसली दाखयता दिसता म्हाका विशाखा दात चेक करा दात बी पडल्या वकाल कोण घे गळ्या घालता खबर नाही
चढते पण झाले म्हणजे याद उरलं ना कोण बापूय नवऱ्या बापूय कोरोली नवऱ्या बापूय बँड बँड चाललाय तो वाजय धाडला आवय आणि बापूय वाज आपली काय ना बाबा आणि मम्मा आई आता दोन काढू जा भितर आता तो यो सत्रियानी कोणी नाही वाप असो नाही पाऊस असो गीम असो सोत्री फॉरेनची सोत्री फॉरेनची मामा सांगितलं आमच्याकडे मामा या पुढे माझं नवरा पुढे साधं किती ओढल्या तरी ती तुका करून रानून वाटतली शिजून घालतली मागीर दोन्ही हाताने तावमान बाबा कशे आता फॅमिली फोटो
आमची फॅमिली पळय मार फोटो मार सारखं पळयलो गो ही घात करतली म्हणून आम्ही खंय जाणा दाखयले धाडले हांगा बोलत्याकूच मगो दुसऱ्याकूच दाखयले मगो बारीकशे कोण आशिल्ले पदरा पडले पवित्र झाले आणि कितें करता नाईलाज न्हू पूण ते मातशे मोगाळू मेवळे गो आणि मावाकूय सून जाय गुलाबी गुलाबी बरो मोगान पडलो ही शोध सारखी दिसता सायको ते तुका सायको म्हणटले सायको आई बोडायचं तुका सायको I'm married again. कॉंग्रॅच्युलेट करा परत लग्न झालं टी ब्रेक एन्जॉय करता काय देऊ ना यांच्यानी वकलकारांनी काय देऊ ना वकलय दुसरी दिली मुगो आणि बेश्टी त्या आधी म्हाका फटयता तेणी बरें म्हाका जेवपा बी व्हरप न्हू वकल घे तुजी वकल गेली तुमची वकल कितल्या वर्सांची तुका 8 वर्साची सो फ्रेंड्स आमचे सगळं रिच्युअल जाले आनी 5 जाय दिले 5 जाली गो 5 5:30 सगळे हांगा जे जावपाचे रिच्युअल जाले आनी आतां रोत येतलो सो रातभर भुरग्यांनी म्हळ्यार ते सगळे रेडी करता आनी आतां रोत कसो येतलो तो पळया रोत येयलो थंय आमी पांय पडटा आनी मागीर आमी घरा वयता आनी मागीर सकाळची परत 10 म्हळ्यार आमकां परत न्हावन न्हेसोन नवारी न्हेसोन परत येवपाचें सो हो कंटिन्यू जातलो तुमकां फायनल रिच्युअली दाखयतले सो आतां रोत पळयात तुमी मस्त आयलंड